TV gatba sambisi parbalapa et pour l'année auto wankate l'année wongo et kibaya nemora pointi runda nampaka kibaya kwilimsi ne Burkina Faso nazakonwa rokma Christian Kabore lira français sunninga absunningi tigete sayane France zamanze sayela France tenga kolro la sénateur d'Amba ya Olivier Kadik mais lebe yaba mais ya français sénateur ninga singeta France tenga comme son voyeba zamanze sa apo sa tenga na bne zaman pongo la kila sosneba la seka Burkina Faso tenga na ba wiligame tizinkene bi stamson temsa sulu sombonde tije sengsa la bumzanga soda sa sansak de barkan suli aptuma uma bi sandaba sene abzabla n'intention sonsa absi Olivier Kadik konta kwesi la belize zambelongo un livre ne molon pitnedo. Tout d'abord, le premier objectif en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Pipi mamsi ya Commission des Affaires étrangères, la Sénat au soda sa nyara taw so podra, mamwa ngaka vonri, ya te zenk pek buto to lentas Burkina Faso naba, absenton le pamnama. La yibin soba ya tampa maptakle sinkene sonso ni ngel nantal français to banan sonse sinkene opération Barkhane les fangil kepe ya tengana ton yidigi. Nous allons avoir un débat au Sénat à Paris le 9 février sur le sujet. Les meilleurs sont sur nazin Sénat en février qui oula Hawaii Paris la sonse rien nantal ne tengana barok makisa kabolo wa le namti bamme comptakle mais sotum zen comme na wa la son komam ko ni sa fangil kepe msuli anone ane tumni hantumde bi tamsanu. C'était vraiment important pour moi de savoir ce que le président Kabore en pensait. Je vais rencontrer les représentants juste après. ne seka nazin paliwa la bum me sintalion do tibam me komp kwesi la kele ni ngap toro ni farhamba nan tonre am pener bulkimbiwa babum sana man ton tenga yel bali la hananya temenisi ya ton pakantasa. Mais c'est aussi d'accompagner les pays partenaires. Dil ya français souligning absingiti ningi tigeta zamazin sa yela la tinga koloro sénateur ninga sin levé geta sa ne français comme son voyeba zamazin squesless de Olivier Kadik et dans qu'il pas Burkina Faso nazakonwa kosiam William te Burkina Faso député nambata wal sababala Alassane Sakandé zekabna ole janvier ki la som pisi la nous amdala nante siara tinga naba la seka yasna yilin en tout cas so star al seti mimti yum sundore tinga naba abia député lamba tawul soba hala en worli dile abasin yi pamda venam bala Alassane Sakandé sans compter 59 seka netinga naba absen yakab tabiya assemblée nationale la tawul so Burkina Faso kanle lebe hankelin tunu ne MPP au parti wa Alassane Bala Sakandé tinga naba rokma Christian Kabore sen yakab tabana yi assemblée nationale la tawul soba le lorol pori abya kayam janvier ki ura ampisi la noa an toron kar tenga naba labla man kumus kum sur buto tori sankene assemblée nationale la porantuma de Alassane Bala Sakandé kelen tunu gabe nan ko tenga naba sala buto to la zilem somia na ilenta to mda ton yi sombo et kel Alassane Bala Sakandé ton wa mais depuis ton vota ya c'est un tondo ya tilet ton wa wiliga vota hayi toto assemblée nationale la pousa barka ti hene Burkina Faso ya yin zar tenga ti ton pour don songode den ton tarada me ti ra ne ti le ton wa wiliga yela ha ya toto la de kosa saralse ti mimi ta ya naba la vanta yi Burkina Faso naba yi assemblée wa naba nata yum pila zaka den ton tarada me ti ton he en ken enti assemblée président kuda ko saralse tonto me wa yenda me kosa ta sagaldo la ningel zelem soma ti ton tumtumna delep se ka woto no Alassane Bala Sakandé ne rokka bura ya tenga na ton men ken tawli sayane son wili ngesa ne e go so me e go ma me tenga zabwe nge assemblée zabwe nge den ya sarles kudnis ba handa to ston ton hoandira la le wili wal ter henkele yalse nimbuide pore on tun sida on tun so songa na nye yoro den ya na yubi wala waka arero tuka tar barak pusum ner pus da barka
don me kota wenti wena gana tenga bane ti ton tume na ilenti nimbuido sungul yinoro. Burkina Faso Assemblée nationale la taur swaba Alassane Balassa Kandé ya Nelson Talium pihnula yemre ablebele yakala décembre ki ugara ham pisila ni yum tuso ila pisiba tabna le député ram kwa la pisila yo poya tawri anton za Burkina Faso Assemblée nationale barka berenze zambelongo edna wulgidam ti Burkina Faso litla signali pawra yelle ayazule kasanga sna yele internet on pa me yidigri ministère ninga singeta ko wala ko bazinsa managal yella mona tisga la sma yibu sampaka kulimse zamandara na le para kulimse runda tisga point abna mana taso ngezulu sambe lipa wenge apawra wenge sna yele tonre an yisa tili tonzinda Burkina Faso et pelem pamda venam ne Fatimata Nikiema la berenze zambelongo san ya ne kums la ramen le beron kums e tusa ile pila wa yanzen ka totara pisiba Burkina Faso kane anep kwa barzugu nu bisem de wa fa gili kepela tala zulese ne len toron pam di bendi ya ren so ti janvier kiura ham pisila nu ne pisila yoba ministère ninga sengeta ko ba yelle ele pa ne mi so gili kepesen ninga rebtoro ribida nan toron pam ko ti twen sek ni mbuida nan toron tal certaba ne len toron banga pana manra angese na kenre bogla ban ndike an toron ko liba sa na sali huwero bam si ya ministère ninga sengeta ko ba yelle sen wiligi ti ayik pin sa ken fondom et quel va ça le huwero ko baronda tondo kota pour wind barka parce que koba doit y la meta ya soma la ya soma mais il faut que tu ton nara izintaba pes ngese ton hum pa ma tek ya wantu pa ma tek ya wantu nanki ton bange ya pros bugo la riba toin seke ya pros bugo la ton pas problème namba ni o kidame tu gouvernement ni ton ministère namba taba ministère de l'eau, ministère des ressources animales, ministère de l'environnement, ministère d'Ambouskati, Nataba, Ngese, ton ronda ton pamkura, anase que nous bouillons pendant ce qui. Ya boy la ton doit pinunku, parce que pinunku la lilga, naïl, ti ba joueur ou ambébé, bitonre, yak joueur ni. Ya tum noy bu totori la pakantase sinan laram taba la niniza se la tum num tora ramba lapsan na na tabo tonwa an le tab yam tibale ya botonli la go ni ramela tan wume bam hanandi kana ken ninga an ton tiri bare o yizule ra Burkina Faso ka e ken pana sali fo wodrawo ronna wa ton pam ko ninga ya boy la ton doa morge nayti kom na wa sik nimbuida ton le yame ti ronda wa déplacer nam beme yefa na taba ne ministère de l'action sociale la ngese na mana wanto ti tumda pampanga donc ya na ye ti tum kanga atara yoro tum kanga ratame ti ne ba zindi tum soma nges pesa ti wala mo hon zindi to stondo ya woto la riba na sektondo ya woto riba pana sektondo ya boyla na mane ti tumda yakninga si ya pipiloto nebni singete riba nan ton pam kokolo ti zule sa otombe be twen yakbe ne manara mensi ninga singeta ko ba yele William ti abum sentaliondo latiba mena kele ni diga panga ptomde sena yelen ti nebni sunu hum patata poronwa le panene ni mi hinzo le ba hatemsa atiriba wa zule ne ba biam fa gil ke zule sa pam yirigri Masad Nangoma Kwenola Nama Yele ti yinde sul le sakade cœur vox unita bangete bi nginda absi si on wiliga lour pole abmona rim nevrim tedo ya sibla janvier ki wala sam pisi la tabo wodoro wiliga metia yumani lour pole la bla mamsda ndatandim rim vena abson bonte conseil live nda makne la patron la masanwa ya boom si venra janvier ki wala sam pisi la tabo pamda venam ne amivalien Mambarak yunde adia suntuni kwezukanga larem dem de sulub sumbonti cœur vox unita wa vigli pipirem kasangap sumbonti conseil live la rem kasankanga wa me wa barak puso sinkeni winam sinyaba yumani wa pora absam vigli sulukanga wa la ya senazaro kasanga landi ba pidim puwi na wakilre nimbambarema dem ni sasenze kapkala na wakilarema abuni deb sino ni rema panga santazininga a Etienne Zidane le pasa Louisiane wedrawo wale mkanga suno he kataren yetie suna no mame rema no mame vox unita e man tumni na wa wena keten lutinde tawre a Mariam song men wen nyaaba te song tono
ti ton ket n pẽgd wẽnnaamã tɩ wẽnnaamã meng zĩnd b tʋʋmdã pʋgẽ tɩ sũurã ket n yɩt n noogo tɩ wẽnnaamã me sũur yɩ noogo tɩ barka ket n sig tõnd fãa zugu. Mam yʋʋra yaa Etienne Zida yaa ne sũ-no kãsenga la n wa zaabna na naagem zo-rãmbã n yaa groupe Vox Unita wã n pʋʋs wẽnnaam barka bũmb ninga fa b maan n kõ tõndã la dɩkr yʋʋm paala ning bãmb nuge bala bãmb la bũmb fãa kãsema bãmb la bũmb fãa naaba bãmb n tɩ tɩ tõnd data yɩɩ tɩ d ket n kot wẽnne ne raab kara ne yɩɩ ninga b yɩɩnã wã n kos wẽnne tɩ b sõngdo tɩ yʋʋm na n tõog yɩ neere wala n segda. Rema ba yõodg pẽgame la kenge rem dɛmd ba pelse b kell n gãd lohormã wilg tɩ bãmb sogl sɛɛme n na n le yãaba nindaar beoog yĩnga a tusẽ tɩ sẽn wẽnd sɩda wed raoogo yaa bãmb la reemã ba yõgdga. Tʋʋm kãnga a yaa wẽnd bark pʋʋsgo la d yʋʋmda kosgo n na yɩl n tɩ wẽnnaam sõngd fãa n gãneg Burkina Faso bãane n gãneg zagsã laafɩ la kõ tõnd fãa yʋʋm noogo. Donc yaa rẽ yĩnga n kɩ tɩ tõnd sake n na n yãa tʋʋmdã tɩ yʋʋmd sãn sɩngd ned fãa pʋʋsda a to wẽnna kõd vẽere wẽnna kõd laafɩ wẽnna kõd yʋʋm noogo. Donc ned fãa n tigim taab n dat n pʋʋs wẽnde la b kos wẽnd tɩ yʋʋmda yɩ neer Burkin bio fãa zutu la tõnd zagsã zutu b sã n wa ko fo tʋʋm kãnga a yẽ menga yaa sak ne la laad kɔa. Aye tõnd sũur meng yaa noogo tɩ tõnd sẽn ges nebã meng n be roogã pʋg tɩ b sũurã noom to-to wã yẽ menga paasda tõnd sũ-nooga. Donc vẽer tɩ b sã n le maan ne a b ra la gẽes zĩiga to tɩ tõnd yɩ tɩ yaa prẽ n gũud bala. Sã n yaa ne neb ninsã sẽn vigl b reemã b wilgame tɩ yaa na yakamde la bãmb sẽn maana tɩ bala a kɩt neb wa pid sẽna zaro kãsengã n kelg yãmb reemã a yaa bũmb sẽn noogd bãmb sũuri b kell n gãda lohormã n pẽg neb nins b fa gilli sẽn tʋm b nug b loaagẽ sẽn na yɩl n tɩ reem kãngã yɩ sɩdã a Dominique Bamo yaa bãmb la sull taool saba. Ya sũ-no kãsengã bala ya yʋʋmã nii la kẽ Vox Unita sɩng tʋʋma la tõnd sɩng tʋʋma tõnd dat n tʋma sõma tɩ tõnd sã n na n yiibi nebã fãa pẽge la sala n pid woto wã yaa sũ-no ne tõndo bala wilgame tɩ nen-buiidã fãa nonga tõndo nen-buiidã mii tõndo b mii tõnd sẽn maandã yaa rɩ la b n yik n wa ne waoodã fãa la bõn-bõyã fãa ne coronavirusã n yik bala n ning b kas neerã me na n wa maan concɛrã ne tõndo en tout cas yaa sũ-no kãsengã. Kër Vox Unita wã ad yaa reem dɛɛmd b sẽn maande reem buud toor-toore wẽnnaam yʋʋra waoogr yĩnga la pipi concɛr kãngã wã paama reem dɛɛmd b kãsemse sẽn be Burkina Faso kaan n wa yãagre reem dɛɛmdbã sʋka Serafil Bãas bee beene leb n paasa Smarty leb n yaa bãmb me la tʋʋmdã bã yõgdga b sẽn boonde tɩ paare artistika. Zĩigẽ la yaa sẽn masã la d na n tĩimsi tɩ yɩa janvier kiuura sẽn pisi la tãabo ne la sẽn pisi la naase la sinimiu rãmb maane b tigri b sẽn boonde tɩ festival de sinimiugu koe-zulã rob sẽn gãde yaa nin-buiidã na maan tab sugri tɩ zĩnd tar ne taaba yɩb noogo yaa sẽn kẽer ne wʋm taab kõng la b gãdẽ n na n vɩɩmde a rasmã yiibã tõre la sẽn moon b tigrã rogr poore wilgdame tɩ tigrã raab ning b sẽn da rat n tɩʋsa wa a paama a pidsgu d paamda vẽnem ne Ami Valiant. Nin-buiidã na wʋm taaba yelle ad yaa woto ne la festival kãnga sẽn tigmi silmiu koamã raabo sã n yaa ne vʋka yiib soaba ad nidg pãng toor-toor maaname sẽn na yɩl n tɩ festival la yɩ sõma silmiu naabã tigre yaa bãmb la festival la taoor soaba. Tõnd bee Burkina tõnd dat n tusa jeunesse tɩ b kẽng taoore tõnd datame n wilg Burkina bɛɛmã tɩ tõnd nonga d baigra tõnd dat n wilga jeunessã tɩ tõnd be pʋʋdẽ yaa rẽ so tɩ maama silmiu naaba mam yã yam get tɩ Burkina jeunesse sã kẽng taoore a tõe n malga Burkina yɛl wʋsg pʋga yam tɩ bũmb pa tõe n kẽng ne tẽng taoor tɩ ka jeunesse yaa jeunesse la tõnd tagda b sã yaa sõma tõnd na sãndmã sõma culture sã kẽng taoore tõnd na sãndmã sũ-noomame rẽ so silmiu naabã tɩgr yãk yam tɩ yʋʋm fãa tõnd maanda festival le na n yɩle tɩ musique kẽng taoore Burkina musique kẽng taoore. Sã n yaa ne festival la ba yõgdga b wĩnigame t'a vʋka yiib soabã zems sẽn taara a yaa bũmb sẽn yaa kãsenga silmiu kambã sʋka yaa rẽ n kɩ tɩ bãmb kẽes b toogo n na yãa tʋʋmdã d kelga Roseni kɛɛmã tɩ yaa bãmb la tʋʋmdã ba yõgdga. Wẽnna n wʋne tɩ tõnd dog mika ne tõnd reemã fãa naag taabã donc zaame tɩ yeelame tɩ yaa naab raare tɩ
ton pour ne tabo ton ko to na do na kele ma to do na ko la fe to mana bare dar côté Sylvie Kamafa ne arono vita Kamafa to na taba ngata yamba ngese na vela mto cohésion sociale et réconciliation yum taba de base abondra na taba de arrondissement to me Festival kanga vuka yibu so bakellen keda ni silmi una batigre zigab sambonti zadia national na batigra sun tara yumde lebi ya silmi una me la tum da tawr saba tum kanga kelle yi wakato te kellen dikwor kunubu to tore antas nemni sa sinni digu panga muto la yungo tum na yinere asingra wakatan tawodo Dil kele ya ne Jim Sentara kibela nampusta bala kontaba seka biwo ti diabla mdamanda metidenti ganda da yibsanti rataba ninga winson nonga sunto ya ganda wan yida le wadon to ko suguli konti la seka biwo snankile ina wendo son kodo amina